बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दरूदो सलाम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी आल पर। मैं हूँ कलसूम हाशमी और आप हैं मेरी यूट्यूब फैमिली का हिस्सा। अल्लाह से दुआ है कि आप जहाँ कहीं भी हो खैर खैरियत से हो। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स करें और बेल आइकन के बटन को प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो आप तक पहुंच सके। एक सऊदी मुस्लिम ने जर्मनी पर हमला कर दिया। मगरबी जो अखबारात हैं इसने इस्लाम मुखालिफ कुव्वतों ने इस खबर को इतना कैश किया कि आखिर में इन्हीं के जो लोग हैं, मगरबी ममालिक के जो लोग हैं, इन्होंने इन्हीं को शर्म दिलाई कि शर्म करो, ये तुम लोग क्या खबर दे रहे हो। नाज़रीन, ये बिल्कुल सच्ची बात है। जर्मनी के अंदर बिल्कुल ऐसा हुआ है। एक सऊदी शहरी ने क्रिसमस की मार्केट में लोगों के ऊपर गाड़ी चढ़ा दी, जिसमें जो 80 लोग हैं वो मर गए हैं और जो 12 लोग मर गए हैं, 80 लोग जो हैं वो बहुत बुरी तरह जख्मी हुई हैं। इनकी जो हड्डियां वो भी टूट गई हैं। ये आदमी कौन था, ये सऊदी मुस्लिम कौन था और हकीकत में ये मुस्लिम भी था कि नहीं था, कि सिर्फ इस खबर को जो लोग हैं वहां के वो कैश कर रहे थे, इसके बारे में अपने इस ब्लॉग में मैं आपको बताऊंगी। आपने शुरू से लेके एंड तक इस ब्लॉग में मेरे साथ रहना है और मैं ये भी बताऊंगी कि जो एलन मेस है इसने जो हरकत की वो बहुत काबिल तारीफ थी। उसने इन लोगों को मुंह तोड़ जवाब दिया जो कि बार बार इस खबर को कैश कर रहे थे। नाज़रीन, पिछले दिनों सोशल मीडिया पर एक बहुत बड़ी खबर जो थी वो वायरल जा रही थी और बहुत उस पर इस्लाम मुखालिफ जो कुव्वतें हैं वो भी बहुत ज़्यादा बात कर रही थी मुसलमानों के खिलाफ, जैसे ये लोग पहले भी करते हैं। खबर ये थी और बताया जा रहा था कि एक सऊदी मुस्लिम ने जर्मनी पर हमला कर दिया। मगरबी अखबार जो हैं इसमें जो इस्लाम मुखालिफ कुव्वतें हैं वो इसको इतना कैश कर रहे थे और जो खबर है ये बहुत ज़्यादा जो है वो फैल रही थी और लोग इस पर बहुत ज़्यादा तबसरे कर रहे थे। पर इन्हीं लोगों में से कुछ लोगों ने इनको शर्म दिलाई और कहा कि भी कि तुम लोग क्या कर रहे हो, एक खबर को जो बता रहे हो, बेबुनियाद खबर को बता रहे हो, उसको इतना कैश कर रहे हो। पहले ठीक तो कर लो कि वो बंदे ने किया क्या था, उस बंदे का कसूर क्या था, वो बंदे की हरकत क्या थी, उसके बाद तुम लोग इस पे भी करना। नाज़रीन, जब उसने ये जो गाड़ी है अपनी, ये जो क्रिसमस जो है उसकी मार्केट में घुसा दी और जब मार्केट में काफ़ी रश था क्योंकि आजकल क्रिसमस की जो तैयारियां हैं वो अरूज पे चल रही हैं, जब उसने गाड़ी घुसा दी तो उसमें जो है वो 12 लोग जो हैं वो उसी वक्त मर गए क्योंकि गाड़ी जो थी वो बहुत स्पीड से थी और जो तकरीबन 80 के करीब लोग हैं वो बहुत ज़्यादा जख्मी हो गए, जिसमें लोगों की हड्डियां टूट गई, उनको चोटें लगी, यानी कि बहुत बुरा हाल था वहाँ बाजार में क्रिसमस के मौके पर। और ये जो लोग हैं, ये जो वहाँ पे मौजूद थे, उन्होंने इस बंदे के खिलाफ जो है वो बयान भी दिए कि इसने इतनी ओवर स्पीड से गाड़ी चलाई, क्या पता इस बंदे ने नशा किया हुआ था, इस बंदे ने क्या किया हुआ था कि ये जो बंदा है ये इसमें घुस गया। लेकिन जो मगरबी जो है अखबारात है, मगरबी मीडिया है, इस्लामी फोबिया जो है, इसने मिलकर इस्लाम के खिलाफ एक प्रोपागेंडा करना शुरू कर दिया। मगरबी और यूरोपीय लोगों ने कहा कि जो मुसलमान हैं ये ऐसे ही हैं, इनको निस्ताबूद कर दिया जाए। लेकिन जो एलन मसीह है इसने जो जो जुमला कहा वो बहुत काबिल तारीफ था। वो मैं आपको बताऊंगी कि इसने ऐसे कौन से जुमले के, क्योंकि ये जो बंदा है ये जब भी बात करता है तो ये हकीकत पे मबनी बात करता है और यही इसकी सबसे बड़ी क्वालिटी है जो काबिल तारीफ है। नाज़रीन, मैं आपको बताती हूँ ये जर्मनी का एक शहर है जिसमें ये वाकया पेश आया। आदमी का नाम था तालिब इब्ने मोहसन। तालिब इब्ने मोहसन जो है ये जब काफी साल पहले जो है सऊदी अरब था, सऊदी अरब से ये बंदा कहता है कि मैं अब ना बाहर के मुल्क चला जा, जर्मनी चला जाता हूँ। जर्मनी जब ये चला गया तो वहां जाके इसने असाइलम के लिए जो अप्लाई किया। सऊदी अरब में भी जो इसकी हरकत थी वो ठीक नहीं थी, इसने सऊदी अरब में भी कत्ल किए थे, बंदों को मारा था, डकैतियां की थी। यहाँ पर ये मफरूर था इसलिए ये छुप के जो डंकी का रास्ते जो होते हैं, जिस तरह इनलीगल बंदे होते हैं, इस तरह ये बंदा जो है ये सऊदी अरब से जर्मनी चला गया और वहां जाके इसने सालम जो है वो अप्लाई कर लिया, इसको सालम वहां पे मिल गया। लेकिन सऊदी अरब की जो हुकूमत है वो बार बार वहां पर जर्मनी में उनको बताए और कहे कि ये जो बंदा आपके पास गया है, सऊदी अरब से गया है, ये बहुत बड़ा मुजरिम है, इसने जो है कत्ल किया है, इसने रेप किया है, आप ये बंदा हमें वापस कर दें, हमने इसको सजा देनी है। लेकिन जो जर्मनी है वहाँ इंसानी हकूक के जो लोग बैठे हैं उन्होंने कहा कि नहीं, हम इसको वापस नहीं करेंगे आपको। ये जो बंदा है ये इसने यहाँ पर असाइलम अप्लाई कर लिया है और ये हमारा शहरी बनना चाहता है, तो हम जो है हम यहीं पर इसको रखेंगे, हम ये बंदा आपको नहीं देंगे। जब नाज़रीन आप किसी ऐसे बंदे को अपना देंगे कि जो बंदा जो है कत्ल कर चुका है, जो बंदा रेप कर चुका है और जो बंदा किसी और दूसरे मुल्क में गलत कानून तोड़ चुका है और आप उसको करेंगे तो वो बंदा एक ना दिन
آپ کو بھی اس طرح کے ہاتھ لگے گا، لہٰذا بار بار ان کو کہا گیا کہ اس بندے سے اوائڈ کیا جائے، اس بندے کو آپ لوگ اسائلم مت دو، اس بندے کو سعودی عرب واپس کر دو، لیکن ان لوگوں نے نہ کیا۔ آخر کب تک یہ اپنے کالی کرتوت چھپاتا ہے؟ جو لوگ بندہ برائی کرتا ہے وہ ہمیشہ برائی پہ قائم رہتا ہے۔ جرمنی آ کے یہ جو بندہ ہے طالب ابن محسن، یہ ڈاکٹر بن جاتا ہے، پڑھتا ہے، لیکن جو اس کے اندر وہ غنڈہ گردی ہوتی ہے، جو اس کے اندر قانون توڑنے کی پالیسی ہوتی ہے، جو اس کے اندر درندہ ہوتا ہے، وہ کبھی بھی انسان کے اندر ختم نہیں ہوتا۔ یہاں پہ ڈاکٹر بن جاتا ہے۔ ایسے ہی کرسمس کا موقع ہے اور جو لوگ ہیں کرسمس منانے کے لیے شاپنگ کرنے کے لیے جا رہے ہیں، بہت زیادہ تعداد میں ہے، وہاں پہ یہ بندہ جو ہے وہ گاڑی چڑھا دیتا ہے، اور گاڑی جو چڑھانے کے بعد جو ہے یہ بندہ وہاں پر 12 لوگ اس کی گاڑی کی وجہ نیچے آ کے مر جاتے ہیں، اور 80 کے قریب جو لوگ ہیں، یہ لوگ جو ہیں یہ وہاں پر زخمی ہو جاتے ہیں۔ میں نے بتایا کہ بہت بری حالت ہوتی ہے ان لوگوں کی۔ 2006 میں یہ بندہ سعودی عرب سے جو ہے یہ جرمنی آتا ہے، اور اب ریسنٹلی 2024 میں اس نے اب کرسمس کے موقع پر لوگوں کو جو ہے وہ 12 لوگوں کو مار دیا ہے۔ اور جب آپ ایسے لوگوں کو اپنے ملک میں جگہ دیں گے جو کریمنل ہے، تو پھر آپ کیسے سوچ سکتے ہیں کہ آپ کا ملک بھی محفوظ ہے؟ لہٰذا ایلن مسیح نے اسی بارے میں کہا، اس نے کہا کہ جو قاتل اور ریپ لوگوں کو بچانے کی بات کرتے ہیں وہ خود لوگ مار کھاتے ہیں۔ اور یہ جملہ جو ہے اس نے بالکل ٹھیک کہا۔ اس نے جرمنی والے لوگوں کو کہا کہ آپ لوگوں نے جب ایک قاتل کو اور ایک ریپ کرنے والے بندے کو پکڑا اور اس کو پناہ دی، تو پھر آپ کیسے کہتے ہیں کہ آپ کے ہاتھ جو ہے وہ نہیں جلیں گے؟ آپ کے ہاتھ بھی جلیں گے۔ لہٰذا جرمنی والے جو ہے اس کی اس بات پہ خاموش ہو گئے، اور بہت سے لوگوں نے پھر جب دیکھا کہ، اور ناظرین آپ کو میں ایک اور اہم بات بتاتی جاتی ہوں کہ یہ جو محسن ہے، طالب ابن محسن ہے، اس نے جب وہاں پر اسائلم اپلائی کرنے کی کوشش کی تو اس نے اسلام سے بھی انکار کر دیا۔ اس نے کہا کہ میں تو مسلمان ہی نہیں ہوں، اور اسلام کے بارے میں عجیب غریب باتیں کرنا شروع کر دی، جس پر وہاں کے لوگوں نے اس کو پناہ دی۔ کیونکہ باہر کے ملک میں جب آپ اسلام کے خلاف کوئی بات کرتے ہیں تو یہ لوگ جو ہیں یہ آپ کو بہت پسند کرتے ہیں۔ طالب ابن محسن نے بھی یہ کیا، اس نے اسلام کو چھوڑ دیا۔ اب وہاں پہ لوگ بار بار بتایا جا رہا ہے کہ یہ جو بندہ ہے یہ مسلمان نہیں ہے، کیونکہ اس نے اپنے آپ کو دائرہ اسلام سے باہر کر لیا ہے۔ لہٰذا آپ اس کو بار بار مت کہیں کہ یہ سعودی مسلم ہے، اس کو جو مسلمان نام ہے مسلم لکھا گیا ہے اس کو ہٹا دیں اور اس کو بتائیں۔ اب وہاں کے جو خبرات ہیں وہ شرمندہ ہو رہے ہیں اپنی اس تحریر پر کہ انہوں نے اس کو مسلم کہہ کر بہت زیادہ افواہ، اسلامی فوبیا جو افواہیں ہیں وہ پھیلائی تھی۔ لہٰذا اب وہ اپنے اس جملے کی کریکشن کر رہے ہیں، کیونکہ یہ جو بندہ ہے طالب ابن محسن، جب اس نے وہاں جرمنی میں جا کے اسائلم اپلائی کیا تھا تو اس نے کہا تھا کہ میں مسلمان ہی نہیں ہوں، اور مسلمانوں کے خلاف کہے بگائے یہ ایسی باتیں کرتا رہتا تھا جہاں سے لوگوں کو پتہ چلے کہ یہ مسلمان نہیں ہے بلکہ یہ غیر مسلم ہے، اور اس کو جرمنی جیسے ملک میں رہنے دیا جائے۔ کیونکہ باہر کے ملک میں بتا چکی ہوں کہ باہر کے ملک میں جب آپ اسلام کے خلاف بات کرتے ہیں اور آپ کہتے ہیں کہ اسلام جو ہے وہ نہیں ٹھیک ہے، صحیح، اللہ معاف کرے، تو وہاں پر آپ کو تبھی اسائلم ملتا ہے، ویسے آپ کو وہاں اسائلم ملنا بہت مشکل ہوتا ہے۔